ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆପଣ ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭଲରେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପାନ ଖାଇକି ଦୋଳି ଖେଳିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆଚ୍ଛା ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥିଲି ନା ନାଇଁ ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଲ୍ମଟା ଆଗ ଯିବା କଥା ନା ରଜର ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଭି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ନା ବାବୁସାନ ହଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ସେ ମୁଭି ନାଁଟା କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଟିକେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ପଢ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ମୁଭି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ଯିବା କଥା ନା ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଭି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି ମୋ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି ନା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟାକ ଯାଇଛୁ ଚକଲେଟ୍ ବୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଭି ନ ଦେଖିଲେ ହବ ଆଚ୍ଛା ରଜରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଆଜି କହିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ବୁଲିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛୁ ପିଠା ପିଠା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆସିଥିବେ ତ ହଁ କାହାନ୍ତି ସିଏ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ସକାଳେ ନେଇଯାଅ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ପଚାରିବା ଭାଇ ଆପଣ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଭାଉଜ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ପିଠା ଖାଏନି ପିଠା ଖାଆନ୍ତିନି ଆପଣ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କେକ୍ ଖାଉନୁ ଯାହା ହଉ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଫେମସ୍ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଆଜି ବୁଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି କହିଲେ 3 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ନେବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାପରେ ଆଜି ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲା ହବ ଯୁଆଟା ଦେଖିକି ଆଉ ନା ମୁଭି ଯିବେ ନାଇଁ ମୁଭି ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦୋଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୁଁ କାହିଁ ଦୋଳି ଖେଳିବି ଆପଣ ଦୋଳି ଖେଳିନା ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିଥିବେ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମର କେତେ ଦିନ ରଜ ଟିକେ କହିଲେ ରଜ ରଜ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି 4 ଦିନ ଆଉ 4 ଦିନ ରଜ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ରଜ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ପହିଲି ରଜ ସଜବାଜ ପହିଲି ରଜ ଏମିତି ସବୁ ରଜ ହେଇକି 4 ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ରଜର ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ କହିଦେବେ ରଜର ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବା ତାପରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପିଠାପଣା ଖାଇବା ତାପରେ ଭୂମିରେ ଚାଲିବେନି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବେ ସେମିତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କିଛି କରିବିନି ତାହେଲେ ଝିଅମାନେ ତ ସ୍ପେଶାଲି କିଛି କରିବିନି ମଜା ହେଲା କରନ୍ତିନି କେବଳ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି କିଛି କରିବେନି କେବଳ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ତ ମାନେ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା 3-4 ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି ନିଆଯାଇଛି ଭାଇ ବସ୍ କହିଲେ ବି ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଛୁଟି ନେବୁ ରଜଟା ନା ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆମ ସହ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ଭାଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କହିଲ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ହଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିକି ବସିଲ ହଁ ଯାହା ହଉ ରଜରେ ଆଜି କେତେଟା ଲାଇନ୍ ମାରିଲେଣି ଟିକେ କହିଲ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମାଇଲି ଆଉ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛ କମେଡ଼ି କରୁନ ତ ନା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଟିକେ କହିଲ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଏଇନା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଦେଖା ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ କେହି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ। ମତେ କେହି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେନି ପା କମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରିବା ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦରକାର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅପ୍ସରା ଆସିବେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟଟା କରିଲେ ଆକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅପ୍ସରା ଆସିବେ ଖାଲି ଖାସ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ନା ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ କି ମଜା ସେଥିରେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ମଜା ନାହିଁ ଜାଣିଲ ଭାଇ ତମେ ରଜ ଉପରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିଲ ରଜରେ ତ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବସିକି ଏମିତି ପେଲିଲି ସେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଭାଇ ଏମିତି ପେଲା ପେଲି କରନି 2 ଟଙ୍କାରେ ଗଲେ ତଳକୁ ଆଇଲା ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା 2 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ କାଟିଦେବେ ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପେଲିବେ ନା ନା ଆସ୍ତେ ଜୋର ପିଢ଼ାଟା ପେଲିଦେଲୁ ତ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରଜ କେତେ ଦିନ ହୁଏ ଟିକେ କହିଲ ଏ ରଜ 4 ଦିନ ହୁଏ ରଜ 4 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ ରଜ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରଜ ନାଁ କୁହାଯାଏ ରଜ ପହିଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଜି କ'ଣ ତୃତୀୟ ରଜ ବୋଧେ ଭୂମି ରଜ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଆଉ ଭୂମି ରଜ ଅଛି ଝିଅମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଲାଇନ୍ ମାରିବାଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରଜ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରିବ ଯେ ଗୋଡ଼େଇ ଲାଇନ୍ ମାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ତମେ ଏତେ ରସିକିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ ଜଣା ପଡୁଛି ଜମାରୁ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇନ ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇନ ନା
तुमको एमती माड़ देवे जीवन सारा भूली पारनी लाइन छड़ा छाड़ी जो कमेंट मारुन जीव रे बाबा जमारू नहीं कमेंट तो मारले समस्ते कमेंट मार्चंती एठी अच्छा समस्त कमेंट मारुंती हाँ। तुम भी कमेंट मारदेल अच्छा ठीक अच्छे रज उपर किसी टिप्स देले माने स्पेशल रजर कौन आप जान रज पे स्पेशल कौन जान से मुझे कह मोर हूँ स्पेशल रज झील मैंने जाऊँ तो गोड़े किसी पदे कहीदिव जदि बुलिक अनेले ताहले है मोर स्पेशल रज नहले ना ये भाई आन टे रसिकिया माने एमती रसिकिया जे एमती कहते आम पूरा फसर पाटी छाड़ छाड़ भाई तुम जाइल कौटी माड़ खुआईदेव आमको भी तुम भी माड़ खाई चल भाई तुम रज उपर एमती स्पेशल देले खाली कौन कहि छाड़ छाड़ तुम जहाँ देखी आम भी शुणीचु एबे आमे जीवा आउ कि अच्छा आम पचार रजर स्पेशल कि कौन कर भाई आमर बही एकुटिया पचारदे भाई हैप्पी रज हैप्पी रज केमती पाली कहले रजटा आज तो प्रथम थर आप प्रथम टाइम आसिले आज्ञा बरुणी बरुणी कौटा घर गंगबड़ा गंगपड़ा है तुम जो बरुणी आसीन एत वर्ष है कौन करवा भाई भाज ना भाज आसना तो देव पड़ो अच्छा बैचलर भाई बस पड़े आम बैचलर हाथ जो भाई मजा आउ कौटी मजा ना पूरा अच्छा भाई केतेटा झील पटेले किसी पटेइनी पटेई ना ना मिछ मिछ एटा मिछ सत भाई ये आप फ्रेंड बोधे भाई आप फ्रेंड बोधे आसो तो ये बस पड़ो आमर दी फ्रेंड आम पाखे अच्छा मु तो मझी अच्छा ठीक अच्छे भाई केथर कमेंट फमेंट केते कौन पटेई कहले आम कमेंट तो एनी टाइम से करछि बाबा एनी टाइम करछि हाँ भाई आम एत कमेंट कर सांग भी बेस्ट फ्रेंड बोधे सी बेस्ट फ्रेंड पुणी बेस्ट फ्रेंड है सी कर एनी टाइम कमेंट भाई अच्छा कमेंटा जो करथिले केमिति कमेंट टिके करछन हम कहले कमेंट कोठु करली किछि करली से सेंदी कहू मजारे 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 नाइ बेस्ट फ्रेंड है कि मजारे एमिति कहबेन ठाकुर स्थान थाई मिछ काई कहबी मु बाबा रे अच्छा भाई रजर स्पेशल कोन जानिसिन टिके कहले ना से विषय तो जाना नहीं रजटा तो खास लेडीज मानन पे ओडिसा रे रज हुए ना बाहर भी रज हुए कहले नहीं ओडिसा रे हुए ओडिसा रे हुए बाहर हुए नी बाहर सेटा मैं जाननी अच्छा रजटा बाहर ना हम खास करी ओडिसा रे खास पर्व सेटा हम ओडिसा रो एटा मन रखु एटा क्वेश्चन आंसर पड़ो तुम परीक्षा है अच्छा अच्छा भाई रजर पान खाई ना नहीं रजपान खाई रज केते दिन क्यों मुझे तो जाननी कहीं 3 दिन 3 दिन रज मुझे शुणी 5-6 दिन बोलिका ना 3 दिन तो अच्छा 3 दिन रज से रज जो 3 दिन जाक पालन हुए से रजर नाटा कौन कौन कहले दिन मत कहले मुझे शुणी मु नानी पहली रज आज्ञा रज रज संक्रांति आउटा ना कौन भूई दलन ना भूई दलन भूई दलन ना भूई दहन क्या मु सेटा जाननी सेटा मु भी डाउट रे पड़ी गले तुम शुणी मु डाउट रे पड़ी गले अच्छा ठीक अछि भाई अच्छा रज रे को पिठारा फेमस रजरे पिठा तो पसंद करेनी आप पिठा पसंद नुहे जी भाज आसबेनी बहुत सुविधा हम सत कहीं पिठा तो पसंद नुहे पिठा बिरी पिठा रसगोला देला रसगोला खाई पिठा दे दउची पिठा भी खायार नहीं अरे बाबा रे माने जोटी मिले एमिति कर हां जोटी टिफिन मिलेनि कि एतिर तो पिठा गोटे लगा जदि मिली दिबो आ जदि रसगोला मिली दिबो रसगोला आनी बेरी सांगटू पिठा तक दे देबे मान चालाक भाई हमर रसगोला खाई के जेते डायबिटीज हेइ जिवो भाई हबार थिले हबा हबार थिले हबा आ तमे तो किनी के आनिबो बीमारी के तो किनी के आनिबे जहा लिखा आइथिबो कपाळे रे अच्छा अच्छा सेटा मानने पड़िबो ना जा हो आपण तो कपाळ निजे लिखि देले निजे कोन लिखि जा हो अच्छा भाई आउ गोटे कथा कहले जो झियो माने रज बाळुसंती तांको माने कोन कोन करिवे आ कोन कोन न करिवे टी कहलो कौन करेंगे कौन न करेंगे रजरे तो से दोड़ी खेलिए कौन मन जना करेनि सज होगी बसबे माने भाई माने जदि थिबे घरे से माने तांको पई काम करिवे तांको काम से करिवे 4 दिन 3 दिन तक 3 दिन में से सब करिवे झियो माने किछि करिवेनि झियो माने किछि करिवेनि गोटे भल कथा सुनिया मिलला जे झियो माने किछि करिवेनि खाई पी बसिबे खाली बुलिबे हां तो ए नो ड्रेस में बुलिया भाई आउ गोटे मु डाउट रे पड़ी गेले मु मार्केट जाइतिली मु किछि ड्रेस किने जाइतिली कि दुकान भीतर एते चिकिमिकी ड्रेस मु देखि नथिली आम टोका को ड्रेस एमिति आसुनी हो जेमिति झियो माने ड्रेस आसुची झियो माने तो आजिकल फैशन देखुंती गटी कट कुटी काट एउडा पिंधुंती आ भाई गोटे भल कथा कहले कट काट केते ड्रेस झियो पिलाकर ना टिके जानि तो टिके कहलो भाई ड्रेस ना तो कहि परिबिनी ड्रेस ना कहि परिबिनी चलो ठीक अछि भाई आज हम सब कथा के बहुत भल लागिला हमर चैनल ता सब्सक्राइब करिए भाई आगे
ଫୁଲ୍ ଫନି ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ